Today we are going to have writing activities. Oh no. The first we are going to discuss the answer for exercise 2. Jadi kita kemarin kan ini belum selesai. Jadi kita selesaikan dulu yang activity 3. But we have to discuss first the answer for activity 2. Here, sir or madam. Langsung saja saya baca suratnya ya. Number 1, I'm writing yang C ya contohnya. I'm writing to apply for the programmer position advertised on blah blah blah. Number 2, I believe that my technical experience and education make me a very competitive candidate for this position. Nomor 2 jawabannya yang C. Number 3, with a bachelor's degree in computer programming, jadi dengan sarjana komputer, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have number 4, experience in learning and excelling at a new technological as needed. I can be rich, berarti nomor 5 jawabannya yang C. I can be rich at blah 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 email yang disebutkan. That's the answer for activity 2. And now, please answer 6 questions here. Ini ada uraian singkat ya. Who wrote the letter? To whom did she write the letter? What is the purpose of the letter? What is attached to the letter? How did she know the vacancy? What qualification that does the Patricia have to apply the position? Jadi ini dijawab dulu. I think around 15 minutes is enough. Then we move on to part 3. Kita akan mencicil to write the cover letter. Karena ini nanti jadi salah satu penilaian ujian praktik ya. Jadi kita membuatnya nyicil saja. Karena saya ingin target nilainya minimal itu 90. So we will make it as good as possible. Gitu. Sebaik mungkin. Okay, so now please answer 6 questions right here. Silakan dijawab pertanyaannya. Oh, pel-pelan. Whom did she write? Itu siapa? Untuk ya komputer manufacturing.
find a job. To apply and it's unfortunate. Attention, kumpulan audit division. Apa yang dilampirkan pada surat itu? Oh, jadi aduh. Yang terlampir itu ini, apa namanya? Pasti kan namanya itu ini. Recent experience, personality. Citation, closing, yes, sender, di komentari closing, speeder, so, komentari, signature. Itu sampai jarak. I don't know. Who did you know the best? Gimana dia? Advertisement.
Experience, personal quality. What qualification does the to play position? Apa yang dia mau main dia aku? Sign development, office application. Customer service. Oke, have you done it? Apakah sudah selesai? Yang sudah selesai berikan reaction. Sign. Sign. Oh, Mayang, oke. Kayla, Arya, Kayla Arisa. kenapa? Ih, satu nih. Nah. Alright. Okay. If you have done it, let's go to our next activity. Mungkin sudah dilihat ya di Google Classroom. Saya sudah memposting what we are going to do today. Dibuka. Oke, ini belum. Alright. Pay attention to part 3. Compose a resume, compose an application letter. Jadi hari ini kita akan menyicil atau menyusun surat lamaran pekerjaan or application letter based on two job vacancy. But you can choose one. Apakah nanti yang dipilih adalah vakansinya yang ini, lowongan pekerjaannya yang Sri Ayu atau yang Mas Pion yang ada di Google Classroom. The first, we have to understand first, kita harus memahami dulu isi dari lowongan pekerjaan ini apa. Sri Ayu & Co is seeking a qualified candidate for the following. Accountant. Berarti menjadi akuntan ya, akuntan. Candidate must have completed a Bachelor of Accounting from reputable university. Jadi harus sarjana akuntansi dari universitas yang memiliki reputasi yang baik. Have at least 2 years experience in a bank, a finance company, or a public accounting firm in the same position. Jadi kalau untuk yang Sri Ayu ini, persyaratan yang kedua harus memiliki setidaknya 2 tahun pengalaman bekerja di bank atau perusahaan keuangan atau lembaga akuntansi yang lainnya. Have excellent IT skills. Memiliki keterampilan IT yang baik, terutama menggunakan
software accounting QuickBooks. Have a good interpersonal skill, memiliki skill keterampilan interpersonal. Dan have a remarkable command of English, memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Please submit your CV and current photograph at info@3iu.com or send your application to 3iu & Co. before 21st September 2018. Only shortlisted candidate will be contacted. Jadi ini 3iu & Co. Kemudian kita lihat satu lagi lowongan pekerjaan yang di Mas Pion. Mas Pion job vacancy PT Mas Pion Group. Sama sebenarnya ya, lowongannya sama, menjadi staf akuntan dan keuangan. We are hiring accounting and finance officer. Staff keuangan dan akuntansi. Requirements: maximum 27 years old. Candidate must possess at least bachelor's degree with GPA 3.00. Jadi minimal IP-nya 3,00. Experience and fresh graduate. Kalau yang tadi kan pengalaman minimal 2 tahun. Kalau yang ini tidak harus. Jadi fresh graduate atau baru lulus itu boleh melamar. Good computer literate, able to work thoroughly and neatly. Active, strong analytical skill, good team players, and interpersonal skills, be able to work under pressure. Jadi ini untuk persyaratan yang dimaksudkan. Nah, nanti kalian boleh milih salah satu dan anggaplah kalian ini adalah seorang sarjana akuntansi ya. Sudah memiliki sarjana akuntansi, memiliki capability untuk melamar 2 pekerjaan ini. But just one, pilih salah satu, sesuaikan kemampuannya dengan apa yang dibutuhkan di job vacancy ini. Anggaplah memiliki kualifikasi itu, seperti itu. Alright, I will give you example. Saya akan berikan contoh ya yang sudah dibuat kakak kelas tahun lalu. Contohnya di Google Drive adakah? Wait, contohnya itu mana ya kemarin? Oh my god. Nếu mà chúng mình có cái Nah, contohnya itu ada di Google Classroom tahun lalu. Berarti saya harus set up dulu. Contohnya. Okay, while waiting for the example how to write it, maybe you can choose first which of the vacancy that you want to choose. Oh iya, sebelumnya harusnya ini dulu. Nah, wait, fine. So first, after you choose which vacancy that you want to write the letter, setelah itu pay attention to the hints atau petunjuknya. Nanti yang kita tulis hari ini targetnya adalah sampai first paragraph. Sampai first paragraph only ya. Jadi personal information, employer contact information, salutation, first paragraph. Jadi sampai ini saja. Sampai first paragraph. Nah, untuk your personal information, for example, Clarissa Fania.
Marisa Fania. Jalan Cipayung number 5 Malang. 554544 for example. Then write the date, karena misal memilih yang ini ya, Sri Ayu ya. Ini kan maksimalnya 21 September 2018. So, please write the date before that. Mungkin ditulis 15 September 15, 2018. Salutation. Oh, no, sorry. Employer's contact information. Di sini tidak ada nama yang harus dituju kemana. So, just write the address written to itu kepadanya adalah Human Resource Department. Human Resource Department Sri Ayu & Co. Human Resource Department PT Mastion yang tadi. Salutation-nya, karena kita tidak tahu nama penerimanya, cewek atau cowok, just write dear sir or madam. Gitu. Then write your first paragraph. Saya tuh ingin memperlihatkan contoh yang dibuat anak-anak tahun lalu. Tunggu tapi. Sorry. Oh. Ketua HRD sih Sheryl. Udah cewek ini Sheryl. Ini jangan ini. Human Resource Department. Okay, this is the example of the letter. Oh, tunggu ya. Aku mau turun ya guys. Tapi bentar. Kok ada rambutnya? Oke. Larinya kemana ini tadi? Oke, ini adalah contoh, salah satu contoh yang dibuat oleh kakak Afifah Rahma. Nah, dia memilih yang Mastion. Afifah Rahma, 17 Stalling Street, Malang, Oktober 22. Nah, ini tanggalnya salah. Kan tadi kalau Mastion nggak ada tanggalnya, berarti benar. Mastion nggak ada, seingat saya nggak ada due date-nya, nggak ada. Human Resource Development bisa Human Resource Department PT Mastion Group, Mastion Plaza, bla bla bla. Press. Dear Sir or Madam, I'm writing to apply for the position of accountant. My relevant educational background and working experience, I believe that I'm qualified for the position.
Okay. For the last 2 years, I have been working as an accountant and in a finance company. Tadi kan pengalaman, kalau yang Mas Pion pengalaman tidak harus ada, tapi di sini dia menyebutkan 2 tahun berpengalaman. I received my bachelor's degree in accounting from the University of Melbourne, graduating in 2018. Jadi kampusnya terserah ya, anggaplah kalian sarjana akuntansi, kampusnya terserah, boleh ditulis kampus pokoknya yang reputable university gitu ya. I'm highly computer literate, so I'm able to handle documents properly. I also proficient in many computer software programs. I work effectively under pressure and handling my time efficiently. I'm a highly motivated person with good analytical and communication skill. Nah, ini yang dinamakan dengan interpersonal skill ya. Terkait bagaimana dia bisa berkomunikasi, terkait bagaimana dia bekerja dalam tim, seperti itu. I'm also an active person and used to working with team at all levels during my 2 years as an accountant. I'm fluent in English, French, and German. Kalau tadi kan good common in English, tapi dia bisa menambahkan dua lagi bahasa. Nanti kalian boleh menulis I can speak English and Mandarin, for example, atau Rusia mungkin bisa, nggak apa-apa ditambahkan bahasanya. Finally, I'm available at any time in order to discuss further job requirements and my qualification. Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you. Sincerely, Afifah Rahman. Ini adalah salah satu contoh. If you create it in typewriting, please pay attention to the punctuation. Jadi diperhatikan juga punctuation-nya ya, tanda bacanya. Titik komanya, seperti itu. Any questions so far? Tidak ada? Oke, tadi boleh ditulis di bawahnya tadi, di bawahnya reading text-nya yang tadi ya. Ya, Alam. Ditulis di mana? Pakai paper miss. Kenapa? Gimana? Pakai Word atau pakai paper miss? Boleh tulis tangan, boleh ketik, boleh. Ada nggak ya contoh yang tulis? Ditulis di mana, Mas? Di bawahnya tadi kan menjawab 6 soal toh. Kalau nggak cukup ya di lembar baru nggak apa-apa. Maksudnya 2 file nggak apa-apa. Nanti kan jadi satu ngumpulkannya. Coba saya carikan contoh yang tulisan tangan ya. Ada nggak ya? Harusnya sih ada. Oh ini ada, Basma. Putri Anissa, Basma. Tulis tangan. Basma. Nah, this one. Ini contoh yang ditulis tangan. Sender's address, date, and then yang di sini harusnya ada Human Resource Department. Human Resource Department. Harusnya ada gitu. Your sir or madam. Harusnya gitu. I'm writing to apply for accounting and finance officer position advertised in website bla bla bla, harusnya dicantumkan juga kalau website apa gitu ya, website of PT Masyon. Nah ini contoh yang tulis tangan. Jadi kalaupun ditulis tangan tetap perhatikan kerapian. Ini tadi apa? Mas Pian juga. Coba saya carikan yang contoh yang Sri Ayu ya. Sri Ayu. Kok draft ini?
This one, si Ayu. Ini punya novel. Human Resource Department harusnya tulis lengkap ya, bukan misalnya HRD itu. Human Resource Department, CIU and Co. Your sir or madam. Nah ini maksudnya harus hati-hati itu kayak gini. Ini kan regarding, ini harusnya di sini, tapi ini terlalu kesan jadi kayak tipu gitu. I'm writing to you to express my interest regarding your advertisement in Radar Malang currently. I have given believe that I have the necessary qualification and personal attributes for the position as an accountant. Considering my education background and 2 years working finance insurance company, I'm sure that I have enough experience in my position as an accountant. I was able to establish good working relationship. I'm good at QuickBooks software. Tadi kan kalau yang di Sri Ayu kan dia harus bisa QuickBooks software ya. Flash software, and working. Ini dia belum menyiapkan educational background-nya. Jadi seluruh dari dalam mana gitu. Harusnya disebutkan reflect the quality of accounting part yang pada yang jadinya ditekankan. Itu kurang-kurangnya di situ. Kalian sudah ada yang sudah belum? Sudah ya. Saya kemarin baru dua di sini kayak habis ya habis orang sebelum ini. Setiap orang ada ya. Jadi tadi perlu ini. Tapi pokoknya mantap asli. Ya. Yang hari ini sampai hari tersebut.